Señor, entregar nuestras vidas nuevamente a ti y recibir tus bendiciones de tu palabra, de tu mensaje para nosotros. En esta semana especialmente queremos pedirte, Señor, por todos los jóvenes que están aquí en Cedartown y los que visitan Cedartown, y también los jóvenes de cada iglesia en toda la tierra, de tu pueblo, que les ayudes, animes y fortaleces su fe, sus decisiones contigo y sus caminos para su futuro. Y bendice ahora a la hermana Ixel y la hermana Paola, que van a tener ese culto, que tú les acompañes con tu Espíritu Santo y con tus palabras que nos den ánimo. Y Señor, también te pedimos por los que no están, y los que están enfermos, y perdona también nuestros faltas y pecados. Dejamos todos en tus manos. Gracias, Señor, por tu sacrificio. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar, me gustaría que entonáramos una alabanza más, Before we begin, I'd like for us to sing one more song, pero me gustaría que alguien voluntariamente dijera qué himno quiere que cantemos. but I'd like to ask somebody to please let us know what hymn they'd like for us to sing. ¿Persia? Persia? Ok. El himno 714. Solamente está en inglés en esos himnarios. Marvelous message we bring, glorious herald we sing, wonderful word of the King. Jesus is coming again, coming
estudiando la semana de inspiración juvenil. Being that we have been studying the week of prayer for the young people. Ha sido una semana especial porque normalmente no lo hacemos todos los días y ahora lo hemos hecho todos los días a partir del domingo. And it has been a special week, being that in the past we've never done these readings every day, but this time we have done it every day since Sunday. Y creo que ha sido de una bendición especial para cada uno de los que hemos podido compartir. And I think it has been a special blessing for each of us who have been able to partake of it. Desde mi experiencia, desde aquí en Ciertam, creo que todos hemos estado contentos estudiándolas esta semana. From my own personal experience here in Cedartown, I think we've all been happy to study it each day of the week. Y todos hemos participado dirigiéndolas. En esta ocasión nos tocó a nosotros. And we have all participated in directing it, leading it out, and now it's our turn. Esta semana ha sido solo para los jóvenes, This week has been solely dedicated to the young people. pero ya que estamos hoy todos presentes y no todos contamos con la lectura, But being that we are all here present this evening and we don't all have a reading with us, entonces le voy a pedir a cada joven que se acerque y se siente cerca de algún hermano para que le pueda compartir la lectura y podamos seguirla todos juntos. so I will ask each young person to come close to the other brethren that we may read these readings together. Vamos a invitar a algunas personas que nos ayuden a leer. Alguna vez será en español o en inglés, el idioma que mejor se sienta. We will invite different people to read along with us, and sometimes that person will read in English, sometimes they will read in Spanish. Pero les vamos a indicar el párrafo para que nos vayan siguiendo con la lectura. But we will show you where it is that we are reading so you can follow along in the reading. Entonces me gustaría repetir la invitación para que se sienten junto de los hermanos que no tienen la lectura. So I'd like to invite you all to sit next to the brethren that don't have a reading. Okay. Y vamos a comenzar entonces. And then we will begin. Okay. Siervo de Dios, a servant of servants. En el aposento alto de una morada de Jerusalén, Cristo estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Se habían reunido para celebrar la Pascua. El Salvador deseaba observar esta fiesta a solas con los 12. Sabía que había llegado su hora. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual, y en el día en que se comiera la Pascua iba a ser sacrificado. Estaba por beber la copa de la ira, pronto iba a recibir el bautismo final de sufrimiento, pero le quedaban todavía algunas horas de tranquilidad y quería emplearlas para beneficio de sus amados discípulos. Vemos cómo comienza la lectura con la parte final del ministerio de Jesús. We see how the reading begins with the final portion of the ministry of Jesus. Entraba en los momentos más difíciles de su estadía aquí en la tierra. He was going through the most difficult time while he was here on this earth. Y él no pensó en él, sino que pensó en sus discípulos. And he did not think about himself, but he thought about his own disciples. Era la última oportunidad que tenía de que los discípulos pudieran recibir la lección del servicio. And it was the last time, the last opportunity he had to share this message of service with his disciples. Él ya había caminado con él, los discípulos habían caminado con él, habían visto de cerca todo su desempeño. The disciples had walked closely together with him, and they had seen before their eyes everything grow and develop. Pero él quería cerrar con broche de oro y decidió que iba a mostrarles por última vez He wanted to close with a special seal, and he wanted to show them just once more el motivo por el cual él había venido a esta tierra. the reason why he had come down to earth. Ahora voy a pedirle a Damaris And now I'll ask Damaris que nos acompañe aquí al frente para leer los siguientes 2 párrafos. to accompany us here in the front to read the following 2 paragraphs.
Christ knew that the time had come for him to depart out of the world and go to his Father. And having loved his own that were in the world, he loved them unto the end. He was now in the shadow of the cross, and the pain was torturing his heart. He knew that he would be deserted in the hour of his betrayal. He knew that the most humiliating process to which criminals were subjected, he would be put to death. He knew the ingratitude and cruelty of those who he had come to save. He knew how great the sacrifice that he must take, and for how many it would be in vain. Knowing all that was before him, he might naturally have been overwhelmed with the thought of his own humiliation and suffering. But he looked upon the 12, who had been with him as his own, and who, after his shame and sorrow and painful usage were over, would be left to struggle in the world. His thoughts of what he himself must suffer were ever connected with his disciples. He did not think of himself. His care for them was uppermost in his mind. Another cause of dissension has arisen. At a feast it was customary for a servant to wash the feet of the guests, and on this occasion preparation had been made for the service. The pitcher, the basin, and the towel were there in readiness for the feet washing, but no servant was present, and it was the disciples' part to perform it. But each of the disciples, yielding to wounded pride, determined not to act the part of a servant. All manifested a stoical, unfeeling unconcern, seeming unconscious that there was anything for them to do. By their silence, they refused to humble themselves. Muchas gracias, Ana. Thank you, Damaris. Hay una parte en el primer párrafo There's a part here in this first paragraph donde dice que el Señor amó a sus discípulos hasta el fin where it says the Lord loved his disciples unto the end. y que a pesar de que él sabía la ingratitud y la crueldad de a quienes él había venido a salvar, And even though he was acquainted with the cruelty and ingratitude of those he had come to save, y que sabía todo lo que iba a pasar, and knowing everything that was to happen, no dejaba de pensar en sus discípulos. he did not cease to think upon his disciples. Y es por eso que en la costumbre que había en aquel tiempo, And that is why the custom of that time, él decidió poner el ejemplo. using the custom of that time, he decided to use that as an example. Estaba todo listo, pero no había un primero que se atreviera a hacer el servicio. Everything was ready, but there wasn't a person that was ready and willing to partake of this service. Y sabían que no había quien más lo hiciera. And they knew that there was no one else that could do this. Pero por alguna razón no lo hacían. But for some reason, they didn't do it. Vamos a continuar con la lectura. Let us continue with the reading. Le voy a pedir a Persia And I will ask Persia que nos acompañe aquí al frente para leer los siguientes dos to párrafos. accompany us up here in the front to read the following two paragraphs. How was Christ to bring these poor souls where Satan would not gain over them a decided victory? How could he show that men were a profession of discipleship and did not make them disciples or insecure them a place in his kingdom? How could he show that his loving service, true humility, which constitutes real greatness? How was he to kindle love in their hearts and to enable them to comprehend what he longed to tell them? So Christ, his love for his disciples. Their selfish spirit filled him with sorrow, but he entered into no controversy with them regarding their difficulty. Instead, he gave them an example they would never forget. His love for them was not easily disturbed or quenched. He knew that the Father had given all things unto his hands, and that he came from God and went to God. He had a full consciousness of his divinity, but he had not laid aside his royal crown and his kingly robes, and had taken them in the form of a servant.
One of the last acts of his life on earth was to gird himself as a servant and perform a servant's part. ¿Cómo iba Cristo a llevar a estas pobres almas a donde Satanás no pudiese ganar sobre ellas una victoria decisiva? ¿Cómo podría mostrarles que el mero profesar ser discípulos no los hacía discípulos ni les aseguraba un lugar en su reino? ¿Cómo podría mostrarles que es el servicio amante y la verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza? ¿Cómo habría de encender el amor en su corazón y habilitarlos para entender lo que anhelaba explicarles? Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró con controversia con ellos acerca de esta dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Es cuando hemos sometido al yo que alcanzamos la victoria. It is when we have submitted ourselves completely that we can obtain victory. Y era la lección que Jesús quería darle a sus discípulos y que nos da a nosotros en esta noche. And this is a lesson that Jesus wished to teach his disciples and that he wishes to teach us this evening. Por envidia, por egoísmo, por orgullo, Through envy, jealousy, pride, ninguno tomaba la batuta para lavar los pies de los demás discípulos. no one took it upon themselves to wash the feet of the other disciple. Y Jesús quería mostrarles con su humildad And Jesus wanted to show them through his own humility que no solo Él había venido como siervo, sino que cuando Él no estuviera, nosotros también teníamos que ser siervos. that he did not just come as a servant, but when he would depart, that we too were to be servants together with him. Porque es solo así como podemos desprendernos del egoísmo. Because this is the only way that we can break apart from selfishness. Vamos a continuar con la lectura. Let us continue with the reading. Me gustaría invitar a Adriana I'd like to invite Adriana para que nos lea los siguientes dos párrafos. to read the following two paragraphs. Judas, al elegir su puesto en la mesa, había tratado de colocarse en primer lugar, y Cristo como siervo le sirvió a él primero. Juan, hacia quien Judas había tenido tan amargos sentimientos, fue dejado hasta lo último, pero Juan no lo consideró como una reprensión o desprecio. Mientras los discípulos observaban la acción de Cristo, se sentían muy conmovidos. Cuando llegó el turno de Pedro, éste exclamó con asombro: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». La condescendencia de Cristo quebrantó su corazón. Se sintió lleno de vergüenza al pensar que ninguno de los discípulos cumplía este servicio. «Lo que yo hago», dijo Cristo, «tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro no podía soportar el ver a su Señor, a quien creía ser hijo de Dios, desempeñar un papel de siervo. Toda su alma se rebelaba contra esta humillación. No comprendía que para esto había venido Cristo al mundo. Con gran énfasis exclamó: «No me lavarás los pies jamás». Al oír las palabras: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo», Pedro renunció a su orgullo y su voluntad propia. No podía soportar el pensamiento de estar separado de Cristo. Habría significado la muerte para él. «No solo mis pies», dijo, «mas aún las manos y la cabeza». Dícele Jesús: «El que está lavado no necesita sino el que lave los pies, mas está todo limpio». Amén.
Judas, in choosing his position at table, had tried to place himself first, and Christ, as a servant, served him first. John, toward whom Judas had felt so much bitterness, was left till the last. But John did not take this as a rebuke or slight. As the disciples watched Christ's action, they were greatly moved. When Peter's turn came, he exclaimed with astonishment, "Lord, dost thou wash my feet?" Christ's condescension broke his heart. He was filled with shame to think that one of the disciples was not performing this service. "What I do," Christ said, "thou knowest not now, but thou shalt know hereafter." Peter could not bear to see his Lord, whom he believed to be the Son of God, acting the part of a servant. His whole soul rose up against this humiliation. He did not realize that for this Christ came into the world. With great emphasis he exclaimed, "Thou shalt never wash my feet." At the words, "If I wash thee not, thou hast no part with me," Peter surrendered his pride and self-will. He could not endure the thought of separation from Christ. That would have been death to him. "Not my feet only," he said, "but also my hands and my head." Jesus said to him, "He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit." Entonces vemos aquí cómo es que Jesús comenzó a lavarle los pies a los discípulos So we see here how Jesus began to wash the feet of his disciples, y cómo cada uno de los discípulos se había colocado según su espiritualidad. and how each of the disciples took their turn according to their own spiritual situation. Judas se sentó el primero. Judas was first, Y entonces el Señor comenzó a hacer el servicio. and then the Lord began to do the service. Y los discípulos comenzaron a conmoverse. And the disciples began to be touched. Y vemos cómo es que Pedro renunció a su orgullo. Él sintió el llamado realmente. And we could see how Peter really renounced his self-will and pride and could understand and surrender to this moment. Y él quería ser lavado totalmente. And he wanted to be washed completely. Vamos a continuar leyendo. Let us continue reading. Le voy a pedir ahora a I will now ask Elvis Elvis que nos acompañe aquí al frente a leer los siguientes dos to párrafos. come forward and read with us the following two paragraphs. Like Peter and his brethren, we too have been washed in the blood of Christ. Yet often, through contact with evil, the heart's purity is soiled. We must come to Christ for his cleansing grace. Peter shrank from bringing his soiled feet in contact with the hands of his Lord and Master. But how often we bring our sinful, polluted hearts into contact with the heart of Christ. How grievous to him is our evil temper, our vanity and pride. Yet all our infirmity and defilement we must bring to him. He alone can wash us clean. We are not prepared for communion with him unless cleansed by his efficacy, miracle-working action. In his life and lessons, Christ has given a perfect exemplification of the unselfish ministry which has its origin in God. God does not live for himself. By creating the world and by upholding all things, he is constantly ministering for others. He maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. This ideal of ministry God has committed to his Son. Jesus was given to stand at the head of humanity, that by his example we might teach what it means to minister. His whole life was under a law of service. He served all, ministered to all. Thus he lived the law of God, and by his example showed how we are to obey it. Como Pedro y sus hermanos, nosotros también hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Y sin embargo, la pureza del corazón queda con frecuencia contaminada por el contacto con el mal. Debemos ir a Cristo para obtener su gracia purificadora. Pedro rehuía el poner sus pies contaminados en contacto con las manos de su Señor y Maestro.
Pero con cuánta frecuencia ponemos en contacto con el corazón de Cristo nuestros corazones pecaminosos y contaminados. Cuán penosos les resultan nuestro mal genio, nuestra vanidad y nuestro orgullo. Sin embargo, debemos llevarle todas nuestras flaquezas y contaminación. Él es el único que puede lavarnos. No estamos preparados para la comunión con Él a menos que seamos limpiados por su eficacia, acción milagrosa. En su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a nosotros. Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Este ideal del ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, a fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió y ministró a todos. Así vivió la ley de Dios y por su ejemplo nos mostró cómo debemos obedecerla nosotros. Hemos sido lavados nosotros también con la sangre de Cristo. We have also been washed today with the blood of Christ. Y ahí podemos ver otro de los servicios. And we see another one of the services. Él no tenía necesidad de venir, He had no need to come, pero vino para que nosotros alcanzáramos la salvación. but he came to offer us salvation. Y nos sirvió porque lo aprendió del Padre. And it is good unto us, for he learned this from the Father. Y el Padre lo ha demostrado desde el inicio. And the Father has demonstrated this from the very beginning. Y Jesús quería impregnar en sus discípulos en la última oportunidad que él tenía de estar con ellos, And Jesus wanted to impregnate upon the disciples this last opportunity that he had to be with them, el servicio que él venía a hacer. the service that he was coming here to perform. En ese momento les lavó los pies. At that moment, he washed their feet. Y más adelante But later on, murió por ellos y por nosotros también, he died for all of them and for us too, haciendo también un servicio para nuestra salvación. doing a service unto our salvation. Vamos a continuar. Let us continue. Voy a pedirle a Kyla I will ask Kyla que nos acompañe a leer aquí. to read with us here. This ordinance in Christ appointed preparation for the sacramental service, while pride, variance and strife for supremacy are cherished, the heart cannot enter into fellowship with Christ. We are not prepared to receive the communication of his body and his blood. Therefore, it was that Christ appointed the memorial of his humiliation to be first observed. Para los que reciben, este rito es la preparación indicada por Cristo para el servicio sacramental. Mientras se alberga orgullo y divergencia y se contiende por la supremacía, el corazón no puede entrar en comunión con Cristo. No estamos preparados para recibir la comunión de su cuerpo y su sangre. Por esto Jesús indicó que se observase primeramente la ceremonia conmemorativa de su humillación. Para los que reciben el espíritu de este servicio, no puede nunca llegar a ser una mera ceremonia. Su constante elección será: servíos por amor los unos a los otros. Al lavar los pies a sus discípulos, Cristo dio evidencia de qué haría, por humilde que fuera, cualquier sacrificio que los hiciese herederos con él de la eterna riqueza del tesoro del cielo.
Sus discípulos, al cumplir el mismo rito, se comprometen a sí mismos a servir a sus hermanos. Donde quiera que este rito se celebra debidamente, los hijos de Dios se ponen en santa relación para ayudarse y bendecirse unos a otros. Se comprometen a entregar su vida a un ministerio abnegado. Y esto no solo unos por otros. Su campo de labor es tan vasto como lo era el de su maestro. El mundo está lleno de personas que necesitan nuestro ministerio. Por todos lados hay pobres desamparados e ignorantes. Los que hayan tenido comunión con Cristo en el aposento alto saldrán a servir como Él sirvió. To those who receive the spirit of this service, it can never become a mere ceremonial. Its constant lesson will be, by love serve one another. In washing the feet of his disciples, Christ gave evidence that he would do any service, however humble, that would make them heirs with him of the eternal wealth of heaven's treasure. His disciples, in performing the same rite, pledged themselves in like manner to serve their brethren. Whenever this ordinance is rightly celebrated, the children of God are brought into a holy relationship to help and bless each other. They covenant that the life shall be given to unselfish ministry. Their field of labor is as wide as their master's was. The world is full of those who need our ministry. The poor, the helpless, the ignorant are on every hand. Those who have communed with Christ in the upper chamber will go forth to minister as he did. Para poder entrar en comunión con Cristo tenemos que vencer el orgullo y la divergencia. In order to come into contact with Jesus, we are to overcome pride, Y tenemos que servirnos unos a otros. and we are to serve each other. Y Jesús nos dio el ejemplo cuando lavó los pies de los discípulos. And Jesus gave us this example as he washed the feet of his disciples. No solo en el momento de la comunión, Not only during this time of communion service, sino en todo momento que debemos de servirnos unos a otros. but at all times we are to serve each other. Y que por humilde que sea el ministerio para que el Señor nos ha llamado, And as humble as the ministry that the Lord has called us to do, tenemos be. que hacerlo we must do it. y eso nos hará herederos de la riqueza And this will make us heirs of the riches del cielo. of heaven. Al hacer nosotros también este servicio, nos comprometemos unos con los otros. As we take part of this service, we are then making a covenant with each other. Hace unas semanas tuvimos aquí ese ritual A couple of weeks ago, we had the Lord's Supper here, y es un momento especial en el que podemos estar unidos unos con otros. and the washing of the feet, and it's truly a special time where we can be united amongst each other. Pero ese es solo un ritual. But this is merely a ritual. Nosotros tenemos que estar unidos siempre We are to be together always, y united tenemos, always. y tenemos que servirnos siempre. And we are to serve each other. Siempre hay una oportunidad en la que podemos ayudar a otro hermano y que podemos ser ayudados también. There's always an opportunity to help another brother or to be helped as well. Y no tenemos que perder esa oportunidad We need not lose sight of this opportunity, porque es solo cuando nosotros vemos la necesidad de los demás for it is only when we recognize the needs of others que dejamos de ver la nuestra that we stop really seeing our own, y dejamos de pensar solo en nosotros. and we cease to think of ourselves. Los que hayan tenido comunión con Cristo en el aposento alto saldrán a servir como Él sirvió. Those who have communed with Christ in the upper chamber will go forth to minister as he did. Quiere el Señor ayudarnos May para the Lord help us, para que nosotros podamos hacer esa obra a la que Él nos ha llamado. that we may do this work that he has called us to do. Todos los días tenemos esa lucha contra nosotros mismos, Each day we struggle with ourselves, pero el Señor puede fortalecernos para que podamos vencer. but the Lord can strengthen us that we may overcome. Cuando nosotros sentimos la necesidad de Él, When we feel the need of him, Él nos ayuda. he helps us. Porque cuando soy débil, For when I am weak, entonces soy fuerte. then am I truly strong. Quiere el Señor ayudarnos en esta noche. May the Lord help us this night.
Amén. Amen. Vamos a entonar una alabanza y después vamos a realizar unas oraciones. Let us sing another song, and then we will have a time of prayer. ¿Alguien tiene un canto que quisiera que entonáramos en esta noche? Does someone have a hymn that they'd like for us to sing this evening? $121. Surely goodness and mercy, 121.